कवणे रस्त्यार पडून असलेल्या कॉन्क्रीट बांधकामाक लागून येरादारीक आडमेळी येतात. गरजे भायर पडून असलेले हे आडमेळे बेगोबेग काडून वडयात, थळाव्यांनी मागला. एका तेंपार सिवरेज वेल बांदपाक केल्लें कॉन्क्रिटीचे बांदकाम कपिलेश्वरी अंडरपासा कडेन येरादारींतले आडमेळे जावन रावला. कसलीच गरज भागे नासतना ते मोडणार उरिल्ल्यान जमनीक भार जावन रावला. तेका लागून अंडरपास आनी सर्व्हिस रोडा कडेन जावपी येरादारी दिश्टी पडना. अपघातांकय ते निमंत्रण दिवपाक लागला. वर्सभर जालें ते तशेंच दवरलां. आयज आमी हांगा कपिलेश्वरी 4 रस्त्याचेर तुमी पळयता आसतले सिवरेजी टायमार लोकांचे हांगा कमरां मोडले, हाल जाले. जायते फावट कितले वर्सांनी सिवरेज जायना करून एखादी सिवरेज चालू जाली तरी आसतना व्हडलें एक वर्ल्ड कप कशें रिंग हांगा हे सिवरेजीन हांगा दवरलेलें आहा. त्याच्या कारणाक लागून हांगा भरपूर लोकांक त्रास जाता. सोमारा समोर कांय दिश्टी पडना. स्वताच हांगा एक उसाचो गाडो आहा, तो कितें करता, उसा रोस काडटा, ती चिवणां काडटा आनी त्या रिंगान दवरता. आतां आमकां दिसता ही गार्बेज स्टोर जाल्ली आसा हे रिंग. ते उसा रोसा गार्बेज स्टोर जाल्ले लागून ते रिंग मेळ्ळें आसा. आतां आमचो डिमांड आसा की जे PWD रोड्स जे कोण आसा डिपार्टमेंट, जो सिवरेज डिपार्टमेंट आसा तेंच्यांनी हे बेगीनचे बेगीन हांगा रिंग काडचें. कित्याक हांगा समोर सायडीन सर्वीस रोड आसा, तेन्ना सर्वीस रोडान एकदां कोणूय लोक रॉंग सायडीन येता, हांगा दिश्टी पडपाना आनी हांगा जायत्या रिंगां लागून एक्सिडेंट जाता. आतां कमीत कमी 2 वर्सां जालीं दिसता रिंग. हाजे पयलीं आमी डिमांड घेतलेलो हे रिंग काडचें म्हणून, तरी अजून पर्यंत काडलें ना. तशेंच आमी आतां सिवरेज ऑफिसान वचून आयिल्ले आहा की तेंचे कडेन डिमांड केल्लो आसा की हे रिंग हांगसरले बेगीनचे बेगीन काडचें म्हणून. आतां पळोवया हे सिवरेज हे रिंग केन्ना काडटा ते. आनी तशेंच आमचे कवळे पंचायतीन जो हांगा हो उसाचो गाडो आसा तो रोस काडटा आनी ती चिवणां त्या भितर उरता, तेजेर इन्क्वायरी करची आनी तो हांगसरलो गाडो मातसो काडचो जाता तितले बेगीन. हे हांव कवळे पंचायती सरपंचा कडेन मागता. मजगती थळावे आयज दाग फोंडेच्या गटर विभागाच्या अधिकाऱ्याक वचून मेळ्ळे. व्हडलो अपघात जावचे आदी गार्बेज रिंग काडून वडयात अशें लोकांनी अधिकाऱ्या कडेन मागलें. तेणें काडटा म्हटलां. आतां केन्ना मुहूर्त मेळटा तो पळोवपाचो.